ایک نوجوان جو ابھی دنیا میں نہیں آیا، وہ برکت پانا چاہتا تھا، سرخرو رہنا چاہتا تھا، اپنے آپ کو سربلند دیکھنا چاہتا تھا۔ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے، گو اس کی پیدائش کچھ سیکنڈ کے بعد، کچھ منٹ کے بعد ہوئی، لیکن وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ یہ ذکر ہے یعقوب کا، جو اپنے بھائی کی پیدائش سے کچھ دیر کے بعد پیدا ہوا تھا، جس کے بارے خدا کلام 26 باب 25 باب پیدائش کتاب کہتی ہے 24 آیت میں، جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں قوام ہے۔ پہلا جو پیدا ہوا وہ تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام عیساؤ رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا، اس کا ہاتھ عیساؤ کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کا نام یعقوب رکھا۔ اس کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا، کیوں؟ میں پلوٹھے ان کی برکت پانا چاہتا ہوں۔ اے بھائی، میں تجھ سے پہلے دنیا میں آنا چاہتا ہوں۔ یعقوب اپنے آپ کو پلوٹھے کا درجے میں رکھنا چاہتا، ابھی دنیا میں نہیں آیا۔ یہ ماں کے پیٹ سے اس کی یہ خواہش ہوگی کہ میں پہلے جاؤں، لیکن خدا کا انتظام کہ پہلے عیساؤ آیا اور اس کے بعد یعقوب، لیکن یعقوب نے عیساؤ کی ایڑی کو پکڑ رکھا تھا۔ اور خدا کلام کہتا ہے کہ عیساؤ شکار میں ماہر ہو گیا، جنگل میں رہنے لگا۔ یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا۔ گویا دونوں کا رویہ فرق ہے، ایک جنگل میں رہ رہا ہے، شکار کرنے میں ماہر ہے، ایک گھر میں رہنے والا ہے۔ گھر خدا کی حضوری ہے اور جنگل باہر کا ایریا ہے۔ یہ گھر کے اندر خدا کی حضوری میں رہنے والا ہے۔ اس کی سوچ اور عیساؤ کی سوچ میں فرق ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ گھر میں رہنے والا آدمی تھا اور یعقوب نے دال پکائی۔ عیساؤ جنگل سے آیا، بے دم ہو رہا تھا۔ عیساؤ نے یعقوب سے کہا، یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے، کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ آج بھی کلیسیا کسی نہ کسی طرف اٹریکٹ ہو رہی ہے اپنی برکتوں کو رد کرنے کے لیے۔ آنکھوں کو کچھ اچھا لگتا ہے خدا کی برکتوں کو رد کرنے کے لیے۔ ادھر عیساؤ لال لال دال دیکھ کے اس کی سوچ کچھ بدلی ہے، اور خدا کلام میں سے پڑھتے ہیں وہ بے دم ہو رہا تھا، اس کا نام ادوم بھی ہو گیا۔ تب یعقوب نے کہا کہ تو آج اپنے پلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ دیکھیں، یہ وہ یعقوب ہے جو پہلے آنا چاہتا تھا پلوٹھا ہونے کے لیے، پلوٹھے کی برکت پانے کے لیے، لیکن آج موقع اس کے پاس آ گیا۔ عیساؤ سے دال مانگ رہا ہے اور یعقوب کہتا ہاں دوں گا، لیکن اپنے پلوٹھے کا ہونے کا حق مجھے بیچ دے۔ عیساؤ نے کہا، دیکھ میں تو مرا چاہتا، پلوٹھے کا حق میرے کس کام کا آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا، آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے اس قسم کھائی اور اس نے اپنے پلوٹھے ہونے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تو جو خدا کے برکتوں کو ناچیز جانے گا، رد کرے گا، برکت سے جائیں گے، اور جو برکتیں پانے کے لیے بےتاب ہوگا، برکتیں سے مل پائیں گی۔ یاد رکھیں، یعقوب برکت پانے کے لیے اسے کچھ کہتا ہے
کہ مجھے برکت دے پلوٹھے ہونے کی، اور عیساؤ سے برکت دیتا ہے، کہتا ہے کہ تو میرے پلوٹھے ہونے کا حق لے لے۔ تب یعقوب نے عیساؤ کو روٹی اور مسور کی دال دے دی، اور وہ کھا پی کر اٹھا چلا گیا۔ یوں عیساؤ نے اپنے پلوٹھے ہونے کا حق کو ناچیز جانا، اور خدا نے اس پلوٹھے ہونے کے حق سے زیادہ ہمیں دلہن کی برکت دی ہے، اور اس دلہن کو اپنے خون سے خریدا ہے۔ اور آج یہی دلہن دنیا داری میں پڑ کے اپنے اس برکت کو ضائع کر رہی ہے۔ پلوٹھے ہونے کا حق اس عیساؤ نے دال کے روٹی کے بدلے بیچ دیا، لیکن جو لینا چاہتا تھا اس کو مل گیا۔ بولے ہاللیلویا۔ جو لینا چاہتا تھا اسے مل گیا۔ پس روحانی دودھ کے مشتاق رہو، تم مانگو گے تمہیں ملے گا، ماں بھول جائے تیرا خدا تجھے یاد رکھے گا۔ آمین۔ بولے ہاللیلویا۔ اور پھر اسی یعقوب کو حق ملتا ہے، اور یہی یعقوب کو ماں کہتی ہے جب بڑا ہوتا ہے کہ جا تو شادی کر، اپنے ماموں کے گھر پہ جا، حران میں جا، وہاں پہ شادی کر۔ اور یہ یعقوب چل پڑتا ہے، اور اسی یعقوب کے بارے میں لکھا گیا یعقوب بیرشبا سے نکل کر حران کی طرف چلا، ایک جگہ پہنچ کر ساری رات وہیں رہا، کیونکہ سورج ڈوب گیا تھا، اور اس نے اس جگہ کے پتھروں میں سے ایک کو اٹھا کر اپنے سرہانے دھر لیا، اس جگہ سونے کو لیٹ گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ ایک سیڑھی زمین پر کھڑی ہے، اس کا سرا آسمان تک پہنچا ہے۔ خدا سے جو برکتیں پانا چاہتا ہے خدا اس کے لیے کام کرتا ہے۔ بولے آمین۔ اب ادھر دیکھیں یعقوب اکیلا ہے، خدا اسے دکھاتا ہے ایک سیڑھی جو سیدھی کھڑی ہے آسمان کی طرف، اس کا کھڑا کرنے والا کون ہے؟ اوپر اس کا خدا ہے۔ آمین آمین۔ فرشتے اس کے اوپر سے آ رہے ہیں، فرشتے واپس جا رہے ہیں، اور یعقوب یہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اور خداوند کیا فرما رہے ہیں؟ خداوند فرماتے ہیں اوپر خدا کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں خداوند تیرے باپ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا ہوں، اور یہ زمین جس پہ تو لیٹا ہے تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ بولے آمین۔ اور دیکھ جہاں تو جائے گا میں تیرے ساتھ رہوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور تجھ کو اس ملک میں پھر لاؤں گا، اور جو میں نے تجھ سے کہا جب تک اس سے نہ پورا کر لوں تجھے کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ آمین۔ تیری ماں تو تجھ سے دور ہے، میں تیرے پاس ہوں، میں تیرے ساتھ رہوں گا، میں تیرے ساتھ چلوں گا۔ ادھر یہی تو بات پطرس کہہ رہا ہے کہ روحانی دودھ کے مشتاق رہو، ادھر خدا کہہ رہا ہے کہ ماں بھول سکتی ہے، میں تجھے نہیں بھولوں گا۔ ادھر خدا کہہ رہا ہے کہ میں تیرے ساتھ رہوں گا اور میں اپنا کلام پورا کروں گا۔ بولے آمین۔ ہاللیلویا۔ جو پانا چاہتا ہے اسے ملتا ہے، خدا اس کے پاس آتا ہے، اور خداوند اس کے پاس آتا ہے، اور خداوند اسے کہتا ہے کہ میں تجھے سلامت لے کے آؤں گا۔ اور یعقوب کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹوں تو میرا خدا، خداوند میرا خدا ہوگا، اور وہی خداوند اس کے ساتھ رہا۔ یہ یعقوب وہاں پہ پہنچتا اپنے ماموں کے گھر میں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اسے وہاں پہ کرنا کیا ہے، اسے پسند کرنا ہے ایک لڑکی کو اپنی بیوی ہونے کے لیے۔ اور اسے کون پسند آتا ہے؟ خدا کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں، خدا کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں کہ اسے وہاں پہ راخل پسند آتی ہے۔ خدا کلام میں سے پڑھتے ہیں لیہا کی آنکھیں چندی تھیں، 29واں باب ہے 17ویں آیت ہے۔ لیہا کی آنکھیں چندی تھی پر راخل حسین اور خوبصورت تھی۔ اور خدا کلام کہتا ہے یعقوب راخل پر فریقہ تھا، اس کی چاہت کیا تھی؟ راخل تھی۔ اور آج
इस राखल से बढ़कर ईमानदारों की क्या चाहत है होनी चाहिए। बस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। बोले आमीन, बोले आमीन। इसकी चाहत राखल है और खुदा कलाम कहता है वो राखल पर अफ्रीका था, गोया उस पे मरता था। सो उसने कहा तेरी छोटी बेटी राखल की खातिर मैं 7 बरस तेरी खिदमत करूंगा। ये राखल को पाने के लिए 7 साल खिदमत करने के लिए तैयार है। राखल से बढ़ के खुदा की नजात है। हम नजात के लिए क्या काम कर रहे हैं, क्या खिदमत कर रहे हैं, कितना छोड़ रहे हैं। बस हर तरह की बदखाई को छोड़ के, हर तरह की हसद को, फरेब को छोड़ के बस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। राखल तो चली गई लेकिन खुदा की निजात अबदी है जो हमेशा तक हमारे साथ रहेगी। बोले हालेलुया, आमीन। ये कहता कि मैं राखल की खातिर 7 बरस खिदमत करूंगा और इसने की। और 7 साल के बाद जब मौका था राखल को पाने का, इसका मामू आप सब जानते हैं इसे धोखा करता है, इसे धोखा देता है। अपनी बेटी लिया इसके साथ ब्याह देता है। जब यकूब को पता लगता है कि मेरे साथ धोखा हो गया, मैं तो राखल को पाना चाहता था। तो याद रखें दुनिया की कुछ बरकतें हमें मिल सकती हैं लेकिन यकूब की तरह चाहत सिर्फ राखल की रहे। आमीन। इस राखल को पाने के लिए फिर 7 साल खिदमत करता है। राखल से मिल तो जाती है 1 हफ्ते के बाद, लेकिन राखल मिलने के बावजूद भी 7 साल खिदमत करता है। गोया 14 साल खिदमत करता है। किसके लिए? राखल के लिए। तो हम खुदावन के दुल्हन होते हुए हम खुदावन के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरह अपने को जी रहे हैं। इधर ये राखल पाना चाहता था, अभी पैदा नहीं हुआ, एड़ी पकड़े हुए साऊ की बरकत पाना चाहता है और ये बरकत पाया। बाद में बरकत पा गया अपने पलोठे होने की। इधर बरकत पाना चाहता है, राखल के रूप के अंदर राखल मिल गई इससे। बोले आमीन, बोले आमीन। ताली नहीं बुझा सकते इस बंदे की सारी मेहनत वास्ते। शाबाश। ये राखल को चाहता था, लिखा राखल को चाहता था। और 7 बरस और साथ रहकर लाबन की इसने खिदमत की। ये खिदमत करता रहा, खुदा से बरकतें देता चला गया। और 32वें बाब में इसके बारे में लिखा गया है कि वक्त आता कि खुदा इसे कहता कि वापस लौट। तो ये कहता कि मैं तेरी रहमत, सब रहमतों वफादारी के मुकाबला में जो तूने अपने बंदा पर बरती बिल्कुल हेज हूँ। मैं तो सिर्फ लाठी लेके उस यर्दन के पार गया था। अब ऐसा कि मेरे 2 गौल हैं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे मेरे भाई ईसाऊ के हाथ से बचा ले, क्योंकि मैं उससे डरता हूँ कि कहीं वो आकर मुझे मेरे बच्चों समेत ना मार डाले। इससे बरकतें मिली। क्यों मिली? बरकत पाना चाहता था। इसे पलोठे होने का हक मिला, ये पाना चाहता था। इसे राखल मिले, राखल पाना चाहता था। इसे दुनियावी बरकतें मिली, ये बरकतों में आगे बढ़ना चाहता। क्यों? खुदा उसके साथ था। बोले हालेलुया, खुदा उसके साथ था। और फिर वक्त आता है जब आगे इसका भाई ईसाऊ इसका दुश्मन है, तो ये क्या करता है? खुदा कलाम में से पढ़ेंगे 26वीं 22वीं आयत से 32वां बाब है पैदाइश किताब। और उसी रात उठा, अपनी दोनों बीवियों, दोनों लौंडियों, 11 बेटों को लेकर उनको यब्बू के घाट से पार उतारा, उनको लेकर नदी पार कराया, अपना सब कुछ पार भेज दिया और यकूब अकेला रह गया। सब कुछ पार भेज दिया, अकेला रह गया। बाज़ हम अकेला होना नहीं चाहते। उधर अकेला था, खुदा उसे नजर आया। आसमां में खड़ी हुई सीधी सीढ़ी उसने देखी,
अपने आप को कभी अकेला रखे, सब दुनियादारी से अलहदा करके, सब कुछ छोड़ के अपने को अकेला करके दिखाएं, खुदा आपको मिल जाएगा। बोले आमीन। खुदा मिल पाएगा। याकूब अकेला रह गया। खुदा कलाम में से लिखा है कि पो फटते वक्त एक शख्स वहां उससे कुश्ती लड़ता रहा। जब उसने देखा कि वो उस पर गालिब नहीं आता तो उसकी रान को अंदर से छुआ और रान, याकूब की रान की नस उसके साथ कुश्ती करने में चढ़ गई और उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि पो फट चली। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे बरकत न दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। अकेला रह गया है, कुश्ती कर रहा है, किससे? बरकत देने वाले से। बरकत देने वाला आ गया है। उसे डर था कि मेरे बच्चे, मेरी बीवियां हलाक ना हो जाएं, तो बरकत देने वाला आ गया। जब याकूब अकेला हो गया, जब याकूब अकेला है, याकूब कुश्ती कर रहा है बरकत पाने के लिए। उसे पता है कि बरकत देने वाला यही है। कभी हमारी इस तरह रात भर कुश्ती हुई, दुआया कुश्ती के बरकत देने वाला खुदा तू यहाँ पे मौजूद, मैंने तुझसे बरकत पानी है, अपनी गुर्बत से रहाई पानी है, अपनी बीमारियों से छुटकारा पाना है, मैंने अपनी मुश्किलों में से निकलना है, क्योंकि तू बरकत देने वाला खुदा है और तू बरकत देने पे कादिर है। इधर ये कुश्ती लड़ रहा है, छोड़ने को तैयार नहीं। पो फट चली, सुबह होने को है और खुदा कलाम कहता है कि उसने उसकी नस को खींचा, रान की नस को खींचा, तो याकूब कमजोर पड़ गया। उसने कहा कि मुझे जाने दे, क्योंकि पो फट चली। याकूब ने कहा कि जब तक तू मुझे बरकत न दे मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तब उसने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, तेरा क्या नाम है? उसने जवाब दिया याकूब। उसने कहा कि तेरा नाम आगे कोई याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और आदमियों के साथ जोर आजमाई की और गालिब हुआ। हालेलुया। याकूब कुश्ती कर रहा है सिर्फ बरकत पाने के लिए। जो बरकत पाने के लिए कुश्ती करते हैं उसने बरकत मिलती। आज के बाद याकूब ने इस्राएल कहलाएगा। आमीन। याकूब की नस खींच दी गई, याकूब कमजोर पड़ गया। याकूब पूरे जोर के साथ कुश्ती कर रहा था। जब इसकी नस खींच चली गई, अब कमजोर पड़ गया, अब शायद ये सही तरीके से चल नहीं पा रहा, लंगड़ाने लग पड़ा। लेकिन लंगड़ा भी रहा था, लंगड़ाते हुए भी यही कह रहा मुझे बरकत चाहिए। लंगड़ा रहा है, दर्द हो रही है, टांग अब इसकी जवाब दे चुकी है, इससे खड़ा भी नहीं होया जा रहा होगा, लेकिन बार बार ये कह रहा होगा मुझे बरकत चाहिए। मैं कमजोर पड़ गया, लेकिन तू जोरावर खुदा यहाँ पे मौजूद है। मुझे बरकत चाहिए, मैंने बरकत लेनी है, मुझे बरकत चाहिए। आज ये ईमानदारों की जिंदगी में होना चाहिए कि खुदा मैं कमजोर, लेकिन तू मेरा जोर है। तू वही है जो पानी को मैप बनाने वाला, तू वही है 5 रोटियों को हजारों को खिलाना। मुझे बरकत चाहिए। याकूब लंगड़ा रहा है लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं। और याद रखा जाए कि याकूब को लंगड़ा रहा है, गो कमजोर पड़ गया, खुदा उसे छोड़ के जा नहीं सकता, खुदा छोड़ के उसे चला नहीं गया। खुदा उसके पास था। हालेलुया। खुदा उसके पास था और खुदा ने इसे बरकत दी। खुदा कलाम में से हम आगे पढ़ते हैं, खुदा ने इसको कहा कि तू अब इस्राएल कहलाएगा। तब याकूब ने उससे कहा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे अपना नाम बता दे। उसने कहा कि तू मेरा नाम क्यों पूछता है? उसे वहाँ बरकत दी और याकूब ने उस जगह का नाम फेनियल रखा और कहा कि मैंने खुदावंद को रूबरू देखा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और खुदा कलाम कहता है कि वो अपनी रान से लंगड़ाता था, लंगड़ा रहा था, बरकत देने वाला पे मौजूद था।
आए अपने कदमों पे खड़ा हो। आप किस तरह बरकत लेने के लिए इरादा करते हैं, किस तरह रूहानी दूध के मुश्ताक रहना चाहते हैं। रूहानी दूध का मुश्ताक रहेंगे, बरकत मिलेगी, कुव्वत आएगी, बहाली आएगी। किस तरह, जिस तरह बच्चा अपनी माँ के दूध पे पलता है, उसे माँ का दूध चाहिए। बस रूहानी दूध के मुश्ताक रहो। तुम्हारी माँ तुम्हें भूल जाए, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैं तुम्हारी सूरत को अपनी हथेलियों पे खोद रखा है। यकूब बरकत पाना चाहता था, अपने पलोठे होने का बरकत का वो दर्जा पा गया। वो बरकत पाना चाहता था, वो राखल के रूप में वो राखल को पा गया। तो उसे मेहनत करना पड़ी। 14 वर्ष राखल की लिए खिदमत करता चला गया। आए अपने आप को कुछ लम्हे के लिए दुआ करना शुरू करें। किस तरह बरकत पाना चाहते हैं, किस तरह उस राखल को जो उसकी चाहत थी, हमारी चाहत हमारा खुदावंद है, हमारा खुदावंद का कलाम है, रूहानी दूध है, रूहानी दूध है। आए रूहानी दूध के मुश्ताक होते हुए खुदा से रोए, उस बच्चे की मान रोए, खुदा से कहे मुझे खुदावंद बढ़ना है, मुझे खुदा तुझसे चिमटे रहना है, मैं तुझसे लिपटे रहना है। तू बरकत देने वाला यहाँ पे उतरा है। उधर यकूब अकेला था, अब अपने को अकेला यहाँ पे रखे, छोड़े आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए, बरकत देने के लिए, आपकी मुश्किलों को हटाने के लिए आपका खुदा यहाँ पे उतरा है। आप कैसे बोलेंगे, आप किस ऊंची आवाज में दुआ करेंगे? क्या आपकी आवाज सब बुलंद हो जाएगी? नहीं, मुझे खुदा रहाई पानी है। उस बीमारी से, इस शुगर के साथ मैं नहीं जीना चाहता, इस गुर्बत के साथ मैं नहीं रहना चाहता। मैं कब तक किराए के मकान के से दुख उठाता रहूंगा? खुदा मुझे तू मेरा घर देने बेकार है, मुझे बरकत चाहिए। बरकत यहाँ पे मौजूद है, वो देगा। माँ भूल सकती है, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। मैं कलाम करूंगा जब तक मैं कलाम पूरा ना कर लूं, तुझे नहीं छोड़ूंगा, तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे पास रहूंगा, मैं तुम्हें दूंगा। और उसे दिया वो देने वाला। आप खुदा से किस तरह मांगेंगे? अपनी आवाज़ें बुलंद करेंगे, अपने खुदा से जो कुछ चाहिए वही यकूब का खुदा, जो खुदा यकूब दा सोयो साडी है पना, जिसने यकूब को दिया, वो खुदा यहाँ पे मौजूद है, वो यहाँ पे मौजूद है। अपने खुदा से बोले, अपने खुदा से बोले, मुझे लेना है, मुझे लेना है। आपकी आवाज़ में कुछ समय के लिए चाहता हूँ बुलंद हो जाए। आपका खुदा चाहता है, अपना गला फाड़, वो दरेग ना कर, वो भर देगा, वो भरेगा, तेरी मुश्किलों को दूर करेगा। वो तेजे आज इसलिए यहाँ पे मौजूद है, इसलिए वो वहाँ पे उस वक्त मौजूद था जब यकूब अकेला रह गया। यकूब के लिए वो वक्त था बरकत पाने का, अपने बच्चों की सलामती पाने का, और वो पा गया। वही एसाऊ जो उसका दुश्मन था, उसके गले आके उसे रोता है, झूमता है, तो आपके सारे दुश्मन खुदा शर्मिंदा कर देगा। आपकी सारी मुश्किलों को खुदा पसवा कर देगा। आपका खुदा यहाँ पे मौजूद है, वो खुदा यहाँ पे मौजूद है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू यहाँ पे हमारा जोर है। हम कमजोर हैं, जिस तरह यकूब ने अपनी कमजोरी को ना देखा, तू जोर देने वाले को देखा, बरकत देने वाले को देखा और तूने दिया। आज खुदा तेरे लोग यहाँ पे मौजूद है, इन मुश्किलों से रहाई पाने के लिए, अपनी कमजोरियों से छुटकारा पाने के लिए। एक एक जान को बरकत दे। जो कुछ तूने मेरे दिल में डाला, मैंने ईमानदारी के साथ तेरे पाकों की मदद से तेरे लोगों तक पहुंचा दिया। बरकत दे के खुदा आज से जिंदगियां नई बरकतों में चलने के लिए तेरे हुजूर में झुकती रहे, तुझसे मांगती रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू।